Yo, what's up guys? Once again, this is Saki Boy and welcome to my vlog. Ayan, so gikan ko karon nag-deliver gulumpia no sa kay wedding anniversary ni Mama Nora Clave. And of course, dagang king salamat ko Mami Bingbing sa pag order sa kuang lumpia no. Thank you kaayo. So hoping na sa gusto mag-order og lumpia gulay no. Pwede ra kay ikon niyo sa button no. Pwede ra kay to istoryahan. Pwede po ito hangyo-hangyo na. So, hoping na mag-order ta. Pag lumpia na gulay. Para healthy living tayo ta ba. So, maka-order mo sa kuha. So, paulian na ta guys. Babay kiniyagi si Crush. Putang ina. Sorry sa words. Okay. So guys, muna to orderin ako yung lumpia ng gulay. Always available. So sa gusto mo palit, buy pack, get one free. And with chili sauce, garlic sauce na siya. So we should buy na guys sa tang lumpia ng gulay para healthy living na dapat. Hanga ka na ba? So guys, please follow me and subscribe to my YouTube Zaki Boy, and of course sa akong Facebook account, sa akong Facebook page rather, Zaki Boy Vlogs, and of course dili sa akong account guys, pwede po nyo i-follow no. Daghang salamat. So mara to guys, we'll see you around. Taorata paglalay ni pata. Bye bye.